بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. Surat Ali Imran ayat 96 sampai 97. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Artinya sesungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat beribadah manusia ialah Baitullah yang di Bakkah, yaitu dalam tanda kurung Mekah, yang diberkahi dan menjadi petunjuk bagi semua manusia. Padanya terdapat tanda-tanda yang nyata, di antaranya maqam Ibrahim. Barang siapa memasukinya, yaitu Baitullah itu, menjadi amanlah dia. Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia untuk Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Barang siapa mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Penulis rahimahullah ta'ala berkata, yukhbiru ta'ala bi'azamati baitihi al-haram. Allah subhanahu wa ta'ala memberitahukan tentang keagungan Baitullah al-haram. Baitullah dinamakan Baitullah karena artinya rumah Allah. Maksudnya adalah rumah yang dibangun oleh Allah pertama kali untuk beribadah kepada Allah. Memang semua yang datang setelah Nabi Ibrahim alaihissalam dari keturunannya Ishak, Yakub, Yusuf sampai Nabi Muhammad SAW sendiri, memang semuanya diperintahkan Allah untuk menjadikan Masjid Aqsa sebagai kiblatnya, sampai Allah SWT mengalihkan ke Ka'bah setelah Nabi SAW mendengarkan banyak isu dari orang-orang Yahudi di Madinah mengatakan Muhammad itu agamanya dikarang-karang, buktinya kiblatnya ikut-ikut sama kita tuh ke Palestina sama aja. Al-Quran itu juga dicuplik dari Taurat tuh sama Injil, dibuat-buat sama dia, gitu kan. Maka Nabi SAW merasa terganggu dengan perkataan itu. Akhirnya beliau sering mengangkat wajahnya ke langit, meminta kepada Allah, memohon agar dialihkan ke Masjid Haram. Sampai turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanuwalliyannaka qiblatan tardaha. Fawalli wajhaka syatral masjidil haram wa haitsu ma kuntum fawallu wujuhakum syatrah, dan seterusnya. Tapi intinya adalah kata Allah SWT, kami sering melihat wajahmu menengadah ke langit hai Muhammad, dan kami pasti akan mengalihkan kiblat seperti apa yang kau mau, maka alihkanlah mulai sekarang wajahmu ke arah Masjidil Haram, gitu kan. Sampai di Madinah ada masjid bersejarah namanya Masjid Kiblatain, masjid dua kiblat. Karena sahabat lagi sholat asar, 2 rakaat pertama menghadap ke Palestina, ternyata pas 2 rakaat ada perintah untuk mengalihkan ke Ka'bah, maka mereka menambah atau melakukan 2 rakaat yang tersisa dengan kiblat dibalik ke arah Ka'bah. Diberikanlah julukan dengan Masjid Kiblatain. Allahu a'lam. Masih di ayat yang ke-143, Allah Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. Dan demikianlah kami jadikan kalian wahai umat Islam sebagai umat yang wasat, ya, umat yang mulia, yang adil,
yang terpilih, agar kalian menjadi saksi-saksi untuk manusia dan Rasul yang akan menjadi saksi atas kalian. Dan tidaklah kami jadikan kiblat yang engkau dahulu menghadap kepadanya. Artinya tidaklah kami pindahkan kiblat tersebut kecuali agar kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dari siapa yang tidak mau mengikuti Rasul, yang kembali ke yang mundur ke belakang. Dan sesungguhnya pemalingan kiblat itu berat kecuali atas orang-orang yang Allah berikan hidayah. Dan Allah pun tidak akan menyia-nyiakan amalan kalian, keimanan kalian. Sesungguhnya Allah sangat lembut dan sayang kepada manusia. Kita ambil faidah daripada ayat ini. Kata Syekh Utsaimin rahimallahu min fawaidil ayah, di antara faidah ayat ini, fadilatu hadhil ummah haitsu hadaha Allah ila istiqbali baitihi alladhi huwa awwalu baitin wudi'a lin-nas. Ayat ini menunjukkan keutamaan umat Islam, ya, di mana Allah memberikan hidayah umat Islam untuk menghadap kiblat yang merupakan rumah yang pertama atau rumah ibadah yang pertama dibangun di muka bumi ini. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Nabi SAW bahwa rumah ibadah yang pertama kali dibangun di dunia ini adalah Masjidil Haram. Kemudian setelahnya apa? Masjidil Aqsa. Lalu Rasulullah ditanya, berapa jarak pembangunan antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Kata Rasulullah, ada 40 tahun. Ya. Dan Masjidil Haram, sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa yang membangunnya adalah malaikat. Sedangkan Masjidil Aqsa yang membangunnya Nabi Adam. Alhamdulillah. Wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qul ja'al haqq wa zaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. My respected scholars, my dear speakers, and my dear brothers and sisters, I welcome all of you with the Islamic greetings. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. It's an honor and a pleasure for me to give a presentation in this conference on Masjid Aqsa and Baytul Muqaddas. I'll be speaking on the topic of the virtues of Al-Aqsa. Allah subhanahu wa ta'ala says in the Quran in Surah Al-Isra, chapter number 17, verse number 1, exalted is he who has taken his servant on a journey at night from Masjid al-Haram to Masjid al-Aqsa, whose surroundings we have blessed, to show him our signs. He's seeing and he's hearing. Here Allah subhanahu wa ta'ala says that he has taken Muhammad sallallahu alaihi wasallam from Masjid al-Haram in Makkah to Masjid al-Aqsa in Jerusalem, where the Prophet, he led the prayers, where all the prophets were present, and from there the Prophet ascended to the heaven. That is Al-Isra and Al-Miraj. We all know that Al-Aqsa is the third holiest mosque in the world, after Masjid al-Haram and Masjid al-Nabawi. But the difference between Masjid al-Aqsa and the other holy mosque is that beside the mosque being holy, the land where Masjid al-Aqsa is, Ash-Sham, itself is blessed. And Allah says in the Quran in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 71, that the land we have blessed
for all the worlds, for all the nations. And Allah says this in the Quran in several places that this land is blessed. Allah says in the Quran, in Surah Araf, chapter number 7, verse number 137. Allah says in Surah Isra, chapter number 17, verse number 1. Allah says in Surah Anbiya, chapter number 21, verse number 81. Allah says in Surah Sabah, chapter 34, verse number 81. In several places. Allah says in Surah Ma'idah, chapter number 5, verse number 21, and He calls this land as Al-Ard Al-Muqaddasa, the Holy Land. So Allah says in the Quran, several places about the blessings and the holiness of this land. It's mentioned in the Sahih Hadith of Sunan Tirmidhi, volume number 6, Hadith number 3954, where the beloved Prophet Muhammad said, Tuba for Asham. That means glad tidings for Asham. And the Sahabas asked that why Ya Rasulallah? So the Prophet replied that Ar-Rahman's angel, they spread their wings over this land. It's further mentioned in Sahih Bukhari, volume number 9, Hadith number 7094, that the beloved Prophet Muhammad, he prays to Allah subhanahu wa ta'ala, Oh Allah, bestow your blessings on Asham. So you have several Quranic verses in Hadith talking about the blessings of Sham. As far as Jerusalem is concerned, it is the Holy Land. It is the holy city where many prophets they lived. And it is sacred to all the three Abrahamic faiths. The Jews, they pray towards Jerusalem. They pray facing the Wailing Wall, that is the Western Wall. And they consider the Al-Aqsa compound, which they call as the Temple Mount, they consider it as sacred. As far as the Christian is concerned, for them the Jerusalem is also a sacred city. It's associated with Isa alayhi salam. And in the old city of Jerusalem is the Church of the Holy Sepulchre. The Muslims, we call Jerusalem as Al-Quds, as Baytul Muqaddas, the Holy House. And it is mentioned in Musnad Ahmad, Hadith number 23090. Our beloved Prophet Muhammad said that Ad-Dajjal, that is the Antichrist, he will prevail over the full earth except Masjid al-Haram and Masjid al-Aqsa. I mean, towards before the end of the world, when Dajjal will come, he will prevail over the full world except Masjid al-Haram and Masjid al-Aqsa. It's mentioned in Musnad Ahmad, Hadith number 22320, that the beloved Prophet Muhammad said, there will be a group amongst my people, my followers, who will always openly speak the truth. And no one will be able to harm them until the last hour. And the Sahabas asked the Prophet, where will they be? And the Prophet replies, in Jerusalem. As far as the virtues of Al-Aqsa Mosque is concerned, we all know that the Arabic word Aqsa, it means the furthest. So Al-Aqsa Mosque means the furthest mosque. And as Masjid al-Haram is given the title of Al-Bayt al-Atiq, the old house, Masjid al-Aqsa is given as Al-Bayt al-Muqaddas, that's the holy house. It's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 4, Hadith number 3366, that Abu Dhar, may Allah be pleased with him, he asked the Prophet, that which was the first mosque built on the earth? And the Prophet replied, Masjid al-Haram. He asked, which mosque was built next? The Prophet said, Masjid al-Aqsa. So Masjid al-Aqsa was the second mosque built on the face of the earth. The second house of Allah, 40 years after Masjid al-Haram. It's mentioned in Sahih Bukhari, volume number 6,
hadith number 4492, that Al-Dhar, he says, may Allah be pleased with him, that we Sahabas, along with the Prophet, our Qibla, we face the direction of Masjid al-Aqsa until the 17th month of Hijri. And then we changed to Masjid al-Haram. So the first Qibla for the Muslim was Masjid al-Aqsa up to the 17th month of Hijri. And then it got changed to Masjid al-Haram. And as I mentioned earlier, that Masjid al-Aqsa is the third holiest mosque on the face of the earth after Masjid al-Haram and Masjid al-Nabawi in Makkah and Medina. والحمد لله رب العالمين